Gilid po yun ng trapdoor. Yan, nilagyan po yan. Yun po, kulang lang po doon. Tapos yan, dudugtungan lang po yan. Tapos yun po, meron din po yan. Yun po, wala pa po, lalagyan pa rin po yan. Tsaka po yung sa itaas niyan. Pero ari pong kabilang side na yun, meron na po. Tapos po yan, simba po dyan. Hanggang sa baba. Meron na po yan. Tapos yan po. Pati po pinto meron. Tapos po yan. Yung bubong po wala po eh. Yan po, wala pa po. Hanggang dyan lang po sa may pinto na yan. Tsaka doon po. Doon po kasi napasok yung daga. Sa space na yun. So, nalagyan na po yun. Yung flooring po, wala pa. Pero yung kabila... Ah! Ah! Pero yung kabila pong pen, meron na po lahat. Yung bubong at sahig na po wala.